अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुतुस्सलाम बेशुमार रुतुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, आज बात करते हैं पाकिस्तान नहीं दुनिया भर के ड्राई फ्रूट का सबसे बादशाह ड्राई फ्रूट, यानी कि सबसे महंगा ड्राई फ्रूट वो है चिलगोज़ा। ऐसा क्यों है? चिलगोज़ा क्यों इतना महंगा होता है? चिलगोज़े का दरख्त से लेकर मंडी तक का जो सफ़र है, और मंडी से फिर भट्ठी का सफ़र, और भट्ठी के सफ़र से फिर जो मार्केट है उसमें आना, और मार्केट में आने के बाद कस्टमर के पास कितने का पहुँचता है, और ऐसा क्यों है? और अगर अच्छा चिलगोज़ा आपको सबसे ज़्यादा ज़ायकेदार चिलगोज़ा चाहिए हो, तो फिर वो दयामर चलास का ही चिलगोज़ा क्यों? आज इसके बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि हमें मुख्तलिफ़ ज़राए से वीडियो भेजी गई हैं। इसमें अबू बकर साफ़ी भाई भी हैं, जिसमें हमारे पास फरमान साहब हैं, जिसमें हमारे साथ एक और हमारे बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं इसी इलाके से, दयामर सेक्टर से तल्लुक़ रखने वाले। सभी ने हमें क्लिप्स भेजे हैं और चिलगोज़े की मार्केट के हवाले से 2025 में बातचीत की है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल बहुत अच्छी फसल हुई, तगड़ी फसल हुई। और तगड़ी फसल किस तरह होती है कि चिलगोज़े की कैटेगरियाँ होती हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताएँगे कि आप चिलगोज़ा लेने चाहें तो आपको तो ना पता हो, लेकिन मुझे इस दफ़ा पता लग गया कि चिलगोज़े की कैटेगरियाँ होती हैं, और हर कैटेगरी का मार्केट में मुख्तलिफ रेट होता है। आगे चलकर इसी बारे में आज बात करेंगे कि चिलगोज़े की कौन-सी कैटेगरी कितने की मिल रही है। और अच्छा चिलगोज़ा अगर आपको चाहिए तो मेरा नंबर आगे स्क्रीन पे मौजूद होगा, 031352222404। तो हो सकता है कि हम इंशाअल्लाह, बल्कि हो सकता है क्या, कोशिश ज़रूर करेंगे हम। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि हम आपको अच्छी कैटेगरी का, ए कैटेगरी का चिलगोज़ा जो कि है दी बेस्ट रोस्टेड चिलगोज़ा, बिल्कुल तैयार चिलगोज़ा, वो जो है वो मुनासिब कीमत में लेके दे सकें। क्योंकि अक्सर लोग रेट कम पे भी दे देते हैं। मैंने खुद पिछली दफ़ा मंगवाया तो वो रोस्टेड नहीं था। फिर यहाँ भट्ठी वाले से तैयार किया तो यहाँ उनको इतना आइडिया नहीं था, और उसने फिर वो चीज़ नहीं बना के दी जो कि ओरिजिनल, जिनका काम है चिलगोज़ा बनाने का, उनसे भट्ठी में तैयार हुआ चिलगोज़े में और आम चिलगोज़े तैयार करने वाले में भी ज़ायके में बड़ा फ़र्क आ जाता है। जला दें तो भी मज़े का नहीं, कच्चा छोड़ दें तो भी मज़े का नहीं। बहरकैफ़ ये कहानी है जो कि आज हम आपके सामने चिल्लास दयामिर की मार्केट से रख रहे हैं। दोस्तों, बात ये है कि चिलगोज़े का एक ख़ास मख़सूस दरख्त होता है, जिसके ऊपर फिर आजकल जिस तरह आप मरी में चले जाएँ तो आपको काफ़ी सारी एक हार्ड किस्म का एक वो छल्ली सी गिरी नज़र आती है दरख्तों पर से, जो कि पाइन ट्री से गुज़रती है। लेकिन ये उसी तरह की छल्ली होती है, और उसके अंदर फिर चिलगोज़े मौजूद होते हैं। सबसे पहले तो इन छल्लियों को उतारना बड़ा मुश्किल काम है। बड़े ऊँचे-ऊँचे दरख्त होते हैं, वहाँ से इन छल्लियों को उतारा जाता है, और बहुत कम छल्लियाँ, ये देखें छल्लियाँ सारी पड़ी हुई हैं, और ये लोग मुसलसल किसी हथौड़ी या डंडे की मदद से उसको ठक-ठक करते रहते हैं, और बीच में से चिलगोज़े गुज़रते रहती हैं, और ये छलियाँ फिर खाली कर दी जाती हैं। छलियों का अलग ढेर, और ये छलियों में से चिलगोज़े निकालने का काम भी बड़ा मेहनत तलब काम है। ये सारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, इन दिनों में आकर फिर यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मज़दूरी करते हैं, और इनको दिहाड़ी दी जाती है। तो ये भी एक मरहला होता है, जिसके ज़रिए फिर यहाँ पर ये चिलगोज़े की जो छलियाँ लाकर फिर इनमें से चिलगोज़े निकालने का काम किया जाता है। दूसरा मरहला फिर ये होता है कि इस दफ़ा यहाँ पर चिलास के अंदर जो मेरी जो 3 बंदों से बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि दी बेस्ट चिलगोज़ा जो-सा है, वो इस दफ़ा काफ़ी अरसे के बाद, यानी कि कम पेश 10 साल का टाइम बताया जा रहा है कि उसके बाद इतनी अच्छी फसल हुई है, यानी कि साइज़ में बड़ा और तगड़ा चिलगोज़ा देखने को मिला है, और गोल्डन चिलगोज़ा जिसे कहते हैं, वो चिलगोज़ा यहाँ पर देखने को इस दफ़ा मिला है। यहाँ पर चिलगोज़े को कैटेगरी से मुराद उनको साइज़ेज़ में तक़सीम किया जाता है। उसके बाद फिर उसकी जो मंडी लगती है वो अलग कहानी है। लेकिन उसके अलावा इस तरह की भट्टियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर चिलास के अंदर जहाँ पर फिर इसको भुनने का काम, यानी कि रोस्ट करने का काम किया जाता है।
اچھا میرے ساتھ پچھلی دفعہ یہ بات ہوا کہ میرے وہاں جاننے والے تھے، انہوں نے مجھے وہاں سے چلغوزہ بھیج دیا اور میں نے بھی انہیں نہیں کہا، نہ انہوں نے کہا کہ جی آپ یہاں سے ہم آپ کو بنا کر یعنی کہ روسٹ کرا کر بھیجیں گے۔ تو پھر میں نے یہاں پر جو مونگ پھلی والی بٹھی ہوتی ہے وہاں پر جا کر اس سے کہا، تو اس نے جس طرح چلغوزہ مجھے بنا کے دیا، خدا کہ اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ کیا حادثہ ہو، کیونکہ ایک تو اتنا مہنگا لیا اور اس کے اوپر سے پھر چلغوزہ میرا سمجھے ضائع ہی ہوگا، کیونکہ اس نے بہت زیادہ اس کو پکا دیا گیا تھا، اور جب میں نے اس کو کہا تو جو تھوڑا سا رہتا تھا اس نے وہ کچا ہی اتار دیا۔ دونوں صورتوں میں مجھے تو ذرا بھی مزہ نہیں آیا۔ حالانکہ پھر بعد میں ایک اور دوست نے مجھے گفٹ کیا تھوڑے سے چلغوزے بھیجے، تو وہ چلاس کے ہی تھے اور اتنا ذائقہ تھا اس کے اندر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ بہرکیف مارکیٹ میں دو قسم کے چلغوزے ہیں اس وقت۔ جو کچے چلغوزے کی جو مارکیٹ ہے 2025 میں، وہ 3000 روپے سے شروع ہوتی ہے اور جا کے 4000 4500 پہ ختم ہوتی ہے۔ اچھا چلغوزہ 4500 روپے تک آپ کو کچے، جس میں کیا کہتا ہوں روسٹڈ چلغوزہ نہیں ہے، اس کی مارکیٹ ہے، لیکن روز کی مارکیٹ کا ریٹ ہوتا ہے، کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے۔ تو یہ کہانی یہاں پر چل رہی ہے چلاس کے اندر، یہاں پر دیامر کے اندر دنیا کی سب سے بڑی چلاس کے اندر منڈی لگتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اس سے جو مزید ہے پاکستان کے، وہاں پر بھی چلغوزے کی پیداوار ہوتی ہے، اس میں ذوب ہے، اس میں اور کافی سارے شانگلہ کے مختلف علاقے ہیں، کافی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن اس جگہ کا جو چلغوزہ ہے اس کا ذائقہ اپنا ہی ہوتا ہے، اور یہاں پر جو منڈی ہے اس کا ریٹ ہی پورے پاکستان کی منڈی پر فرض کرتا ہے۔ کچے چلغوزے کا ریٹ مختلف جگہ پہ 2200 بھی ہوتا ہے، لیکن وہ چلغوزہ اتنا ذائقے دار نہیں ہوتا، یا اس کی منڈی میں ریٹ نہیں ہونے کی مجھے وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لیکن جس چلغوزے کی میں بات کر رہا ہوں، اس چلغوزے کا ریٹ 4500، اور پھر اس طرح کا روسٹ کرنے کے بعد اچھا چلغوزہ 6000 روپیہ پر کے جی، اور جس میں وہ مکس چلغوزہ ہوتا ہے، یعنی کہ خالی دانے، چھوٹے دانے اور سارے اس طرح کے، یعنی کہ وہ دڑا قسم کا ہوتا ہے، اور اے بی سی ڈی کیٹیگری کا ہوتا ہے، جس میں بی کیٹیگری آپ کو تقریباً 5000 روپے میں، اور سی کیٹیگری بھی 4000 روسٹڈ مل جاتی ہے، کیونکہ وہ اس طرح 2500 3000 روپیہ آج ان سے سی کیٹیگری کا جو چلغوزہ ہوتا ہے مکس ہوتا ہے، وہ آپ کو مارکیٹ میں مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جی چلغوزے کی کہانی، جس میں مختلف قسم کے چلغوزے مختلف ریٹس پر مارکیٹ کے اندر موجود ہیں اور مارکیٹ میں میسر ہیں۔ باقی ہماری کوشش تھی کہ ہم آپ کو چلغوزے کی کہانی پہنچائیں۔ یہ میرا اس دفعہ دل کیا کہ کیوں نہ چلغوزہ اور اس طرح کی ڈرائی فروٹ کا کام کیا جائے۔ اگر آپ کو یہ چیز اچھی لگے تو ضرور ہمیں آرڈر دیں، ہم پہ ٹرسٹ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو دی بیسٹ چیز پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر نہیں لگا تو آپ کی مرضی۔ یہی تھی کہانی جی آج کل چلغوزے کی آج کی، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا چلغوزہ، یہ اس دفعہ کی لیٹسٹ ویژولز ہیں، یہ چلغوزہ اس وقت یہاں پر آیا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر، اور بڑا ہی زبردست چلغوزہ ہے۔ انشاءاللہ اگر کسی نے ہمیں سے منگایا تو ضرور ہم آپ کو 6000 روپیہ پر کے جی کے حساب سے اچھا ایک کیٹیگری کا چلغوزہ دینے کی کوشش کریں گے۔ جو لوگ بھی منگوانا چاہیں اس میں پھر آپ کو پیمنٹ ایڈوانس کرنی پڑے گی، کیونکہ مہنگی چیز ہے، میں پلے سے پھکی نہیں بھر سکتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، بات ہے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔